ikawo imani yaha ukejaji ukaya hunkalioni engi kwa tsuunda mbahi wahila wajuri tadi ngabo wandu ikawo engewa nikiwa mbahi zaidi wajulawa haruma usila yani Mwenyezi Mungu ujua ahatwa yeye Mwenyezi Mungu ahatwa bin nasi Mwenyezi Mungu hazingiza ilmu yahe izingizo wandu pia ngujuze hali zao ujua wewe heli uloya wanu siku Mwenyezi Mungu enge haunika pia zango zitsao karijajo huona tena umsiridi Vae Mwenyezi Mungu haunoka ansoni kapia hamuni kombabi mbabia utohula noregeyo msirini mbabia utohula noregeyo msirini hata emauti uparisia wani urenge ujenele shahada haukaido henjezi za jume mbabia unika weyo wojova wale halafu weba wala ngojenda wangamile hivyo halafu wangamile hivyo hatakarina ujo ufunfio ndeni basi hapo Mwenyezi Mungu ujue hali hao aizo hapo Mwenyezi Mungu ujue hali hao wandu pia haina umniko ngujue mana mnika mzililio ngujue mana mzililio rede atareme mifano ya ukana mwangalie wandu ambao kati wa Islamu sha mataka ya hao ya tunguru mishiha hamu wandu tipe hawadilifu mataka ya hao ya rumishiwa wandu tipe heli mzungu ya saidi wao nyubande heli wewe mkomoru saidi wao nyubande wadilifu kade jeu heli ujuenda washtaki baye patro haudhulumu hawautu hazini bure yede uangaliwe kadhia yao ya shushima de hedi ya mzungu ajushtaki angaliliwa dekaliyo sha izozo nsipi ya Mwenyezi Mungu ajue emana alikuwa wanu emataka ujuo ya ukangwa jorumia harma wadilifu emana sasa na mwangalie ngabo za Kiislamu zinji walona mataka wasilamu wakaleje watabiha wayahundunda mataka kwa tu yao wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas kajajailia ememuju zaikao durahonesayo matso wakati wakahenda Bait al-Maqdis yani wakati wala wa Makkah al-Mukarrama wa Birla Madina uheya Bait al-Maqdis no wakati wala wa Bait al-Maqdis uheya haruma zembingu nzimanzi hata uje waswili ila sidratil muntaha sanungezoko zifanya hatu zifanya ukaya lo fitna haruma baadhi ya wao lo fitna ngabo wandu kao bojo wabyaza ngo hizo wakazomono bodaju washilahangwe kabushezo ambolelo hari haroha hende Baitul Maqdis masuyano hari waratsena hari aho mbinguni hari haonungu na u haraha nizitoi hareje bae zalelo netawe bawo iti hale abasa inu cho bakisha dore ngazizingaye nepatsa bijali sheza lelo zonzi idan lo fitna nabo ikatsena baadhi ya wangu imanizi linonondo ukamutu angono adai wakati akambaza ngozinu akafanya utazifshere no mkadhibisha na Abu Bakr Siddiq wakati akambaza ngozinu akahamba sadaqta idan wala azidiwangamia wahoi hazidi ufuka haizo ilo fitna Mwenyezi Mungu alifanya hokaya ihonese za ngozinu yani ndizanongo waziona honzi yani wakahenda na wakana ndaho bikahenda haruma Baitul Maqdis msafara unu no wakati wakaogea mbinguni nano mrejei hao ujiwambeza nongo baike zijazi kubitishia ya ukaya kweli hazionwa wakati yajawambia za kadari hata ajawambia ukaya kwa saimu zojora mbia dorambia ema dirisha ni milango ya kansi haruma msihiri eli ya hayo ne kiasi ya hayo urambie abwe fasiri hapo wakaanza wamsise kaizinga ya kwaizo ambahamba abasa yinu ngazo senisho amanabo bila shaka katika kufanya msafara ngatuka namna karne de lot mathalan ya ukaya ya dore nganoti ya msafara wa kadia tojo shinda ya ishileo kana nanzie kiasi ya milango no ule wa hayo ni raji ya hayo no mahala no mashiriki wa hayo no magharibi ya hayo nanzie madirisha kadia tojo shida ya ngolizo na bongo joka ye umite ani kadia tojo uzanzi tena abunge wanukali nusuala la ukari bai hanya dingo hii ba wedotro alizango ambao bana basenu zishemi anayonsi pia abunge ambao basenu na rimsiseka izinga na harma hizo zonsi pia Mwenyezi Mungu afanye muujiza wahi na ndo kaya yatolewe vazia ya baina wa bahani ya kanti Madina al-Munawwara lamboka Madina al-Munawwara yani ho waswili miho au ho wa Makkah al-Mukarrama ho waswilu malani haruma plus de 1200 km 1200 km hizo zinji ya Mwenyezi Mungu kweli yavure ardhi hiyo hata yaitengeleze kalinu ya iheti daraja ukaya ramuwe mlango ya ramuwe dirisha ya waze ya wambie aizo iyo mgono maza nongo
Mwenyezi Mungu azifanya washajaratal mal'unata fil Qur'ani washajaratal mal'un, yani hizo rifanya ukaya wa maj'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas, kajafanya hizo rahonesa wakati wakahenda harumu msafara wa Baitul Maqdis na hapo tibahi wende hata waswili haruma zambi ichondo tsokaya ilo jaribio na fitna ikao liswibu baadhi ya wangu ikao baadhi ya hao wareje dingoni harumu ya itikadia hao washajaratal mal'unata fil Qur'an kadhalika rifanya ukaya iyo hotsuhambaza ngo hizo ukaharumu umru wa jahannama ngabo umri ikawo umri huo wandu walomro ni ngwajodo lilia yabo, yani ndikawo waziba wamelea harumu mro jahannama abwiri ndi hauka yoma staajabu tena so mwao yauka ula ndo abasainu wengi wa uremwazi kabari ya ukaya harumu ali jangwa la homu amba ukaya umro jahannama uongo vuwao hanatijindili haina ujoka uchulo abungu johuba ike harumu entonto ya umro jahannama warniwa heye mri ikawo mri uotena uduheza maruna wanduwe hila yani ya utena wafanya ukaya wangu ukaya wa reje dingoni eza ngo hizo yani waone ukaya eloi wangu zitohama ukaya Mwenyezi Mungu masura tasafati wa ukaya innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim, yani umri joka utoa maruna bwa sako, yani umri ikao ngojomelea haruma iharnahari, yani haruma shekombe haruma omro wa jahannama ngojomele yabo abonge le kalima ilo otsolama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaya wangu wao ngojolilie shaula shahawo yabo abo ngwambao kaya zunwe zaba sazonda boza za sobenuha akaya karjajo ona Mungu yavuza biba hanu ikia wale mndu yabo umri huo ukeko tutsitia haizo abo re izo wao na msafara wao waenda Israeli Miraj utje wambe rekaya da uo mri uo joka uzae marunda ya hoandu wa mroni zombili zozo tipia ilo fitna la hoandu la ukaya liwa la usikaya Mwenyezi Mungu ukaya wanukhawifuhum ngari watahadharishao na uwakufesha wanukhawifuhum ngari watahadharishao na uwakufesha ho ekai jende kiswa ya Israeli Mi'raj Mwenyezi Mungu azao nesondwa makauka zemfuza hangu hizo nazifanya na jusamno haruma msafara manu na mbe haruma msafara tiba hiya yaelewa zanona kauzamba yaeshelea yarambua yajayazamba wani maone dalili na ndo wakati ukahama mjanja ukaya habirana na wandu wabalia matraka biashara halafu yajarenga majia hanwa na ngamia ya nguhomdo yajamwaziona zanongo hizo mwamuzi samsihiri kawa msihiri huo hafanya msafara wa masihu mazima nyinyi ngamwendao hiyo mahana maha mwakawe hati wangu wa hodari magidi wa hemi safara wadoisha hizo ambayo kakwele madirisha na milangoni hiyo ya msihiri wa Baitul Maqdis wakungu mkofisha yoka umwajamaa uzisi yamba ukaya zanongo hizo kweli yani madirisha kadha milango kadha mazuri swadikisha wani yale mwamjano ka harengema jiwa hano harbi haono ngamia ya ngohomdu yaja mwabana maoneza ngo hizo basi hizo zonsipia ilo fitna basi hapo hizo zonsipia nezano mwabana ukaya omri jodo zae marunda wangu wa mroni ikaongo haruma le jangwa la homro jahannama hizo zonsipia Mwenyezi Mungu ukaya wanukhawifuhum ngari watahadharishao ngari wakhufishao ngari watiyao hofu ili waramuyokaza ngozambao zinu ngo zamnu ngodari fama yaziduhum kaitu wazidisha ikhofuri watiyao hiyo illa tughyanan kabira itono sokaya ngwazidio ushilia emiano na ufanya utalifu yani haina wakati ra wakhofesha basi badala kawareje dingoni yani wajuse ezengazendeha mwemwe wakati huo ngwazidio yani haina wakati na wakofesha wakati huo ngwazida yani wakati huo ujewi ngofini hao matsoya hao wakati huo bwana mkubwa ngofini hao za akili za hao wakati huo kawo wanadaho ni wao kadha wa kadha ngao wafini hao za akili za wa idh kulna lil malaikati sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati kawaambia malaika yakaya sujudu li adama na mwende masujudi ya adam sijida wamba wanazioni yokai insi sijida ya mnyama ukawa swali cha inu sijida yani inu tahia zinu tosa inu hishma ramba ukai hishma haina wanu kwa hishma ya hao sisi wa Komoro ukaya mruhamba kwezi mruha nyama
Amsangai miono miili alikamruba na baba haya au baba haya bana fundiwa au fundiwa ndio ambao kozi yo heshima alafu naondoa jina wa kutsanganya mihono wa sifiane kalimu ama demaziati kimathalan hizo zote pia hizo ngefasirao tahia ilovan au sijda ya Adam alayhi salam yakaufanywa ni malaika yakawamfanyilie tosa zalingana nemru ya mru ikawa monoka khasatan iblis alayhi la'na yakawiraho nanganiho yakauona ezanogoza kaujiri ya ukaya kafu laihansi wa tamaharbaini kafu laihansi wa tamaharbaini asa la vira maharbaini la human kwa ekalinu yaona ukakabatsi mbinguo ya uchivera hawe mnukana ushinda jehensi enda hata ya jahunda kawo imungu ya kaansi au jojo ujuha ujojo ahenda ujojo urongo ujojo hula yambwa kamnikentosa yambe ukaya sindo kwa zirendao wa ili kulna lilmalaikati yashelea mtume wakati rambie malaika sujudu li adama na msujudie Adam yani na mumnikentosa ya heshima fasajadu wasipi wakubale amri ya huifanya aufanyie tosa heshima hiyo illa iblisa baadi mwanga yani iblis wahara illa iblis baadi mwanga haraya na bongene hojeha ukaya ngono ukaya ufanyiliwa mrukawe yemtitiana heli yaona ngono kaya mtitana sandani lisa tendea umbwana na milioni sakarabili ujuesha kaumba ada luka fula tonto ikawe kabire hado tanganye boy kali no ka akauna kanga lirukonda sararungu no kaya uple fusheuka yemtiti ndaka lazima mbakaya yasujudie mu shemu mutide yambwa yasujudie yemtiti abugabo zanungu izozo mbili au zonda zimshabash wali wengo sholensu yaza chamnyezi Mungu amnikamaka abo sigoro haya wali ngo sheleyo kabanu wewe ndo lumzingaro mbeo shiwe shasha sangefu shezo ambia wali ndo lumbali wani sangefu shezo amba sufukishi kweli udo mkazini we naye umbrenda hazini wazima shabasange patron ujamo mfanyo hasa mstari wakadeje wakafanyazi wenu hao alafu mwaliwa sawa ya haho wabushaliwa ya hae ende habua entreprise aurengenga mfanyao hasi abige abo tsabeka witsi kazi ni mina ntsum stay abasange shefu wao stay aizo hunu iblisi eshimro wade waroho ya balia badenda rusapeu dokaya yeye hatende haumbwa hanaye dokaya yeye hakawoneza kaujiri abongo dokaya mroinga muone asili ya bano halanda va ujaba ya rarundo ka emhunde ya kablazimu ya nikointose ya nikoishima shatsindaye heli ya pangwa manapangwa namna ambao kayo bora ya Adamu alayhi salam fasajadu basi wasijidi wajanetu sahishma hiyo illa iblisa badi ya mwanga yani iblis aharaya qala hamba na bomambo ambao unungu wangu haukaya yeye katuamba ni kwa maelezo ya jafanya wangu yakateshauri ya ukati ndongo za mkeni hazifanya asjud mimi shubini ikao heli na umbwa sinde heli ya umbwa gamsujudio liman khalaqta twina ikao heli wakaumba umbu hatonto yani mimi kiasi yangu kweli iblis mimi lukaya nende na abudi nende na sujudie na heshimu Mungu mjusizi mtose ndio ikao khalaqta fina yani wewe humumbuha tonto qala hamba ya madobi iblis wa mukaya ikaliyo la in akhartani au ngwambo la in akhartani wallahi mimi ekahuni hatsi muhula unikamhula wa ubaki awalati muzisali mnikaza huno ngaba sina mnibehoja qala araaitaka hadha alladhi karramta alayya angalia oi ikao umwehatsi ya ukaya ngekairanami uyimrekao kamoneli yaka tonto kama tonto manali kafu dudu baki namna amande heli mwanadamu ya tulo tumbo namza heli ya baki namna mani
siku 40 ija uvundo na damu siku 40 nyama siku 40 basi ndekali ile kafu lidoba kienda mnayo a period hanamna hata mara ndao yani haina panzabu ile panza la siku 40 au 40 au Allahu alam almuhimu panza la 40 libireka liyo alafu yeye mujivumizwa basa nizo yaona ya ukaya mimi hizo nakauona ya ukaya ye mru haumba hanamna ikao ya kichafu woi ujahumtukuza hanami la in akhartani basinga muhula biyo yokaya yekahu nikamhula wawash ulle pasomu unranzi unrihiza yakahu unrihiza tiash ila yaum alqiyam ni baki hata ikiyama ihime yakahu unrihiza tibaki hata ikiyama ichi basi yeza mnjuzi fani la ahtalikanna dhurriyatahu basi amjo gamata wanahahe yani ukali wa gamata amjo watawalia mimi dojo wende mimi dojo baki ndo fanya zinu tifanye zinu enda hunu tsende hunu hamba zinu la ahtalikanna mimi la astawliyanna ala auladihi wa nasalihi istilaan qawiyan bil irwa abo mimi amjo wa gamata abo mimi amjo wa domine abo mimi amjo wa tarumu wanahahe na hapo amjumtarumu yeye ni tarumu wanahahe ni waonesi ni wakazenzia ikao ndizenzia mimi ni tsahao shati ndizenzia wowo wajoka uzidumu haizo hamla biyabo amwambia kafa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum almukhlasin yani uno asubuti eshe uhifu shahahe utiroha iblis adabili amlazimisha yafanye tosahila hasubuti hamgabili hamlabia ukaya ngujorenda naye yani hotosubuti wende wahimilie eshefu wako mwambia ukaya amjotsinga kufuru hazini huna tango jo subhanallah manabo walindo zitima zichukua humu imma ya hutowe hazini utijotimbaze kufuru izole za unga iblis atolo harume haziakanio na bo hakana sheo angamisha ukahakarumu wa dunia huo akashefu nangamisha ukaya wakati malaika wakabsiswa hunu waje watowe imagine hunu wakautimbaze kufurono planezi tso alafu wadunzi wandobi iblis hajaha wanenkodo hiyo akakomanda harmale jeshilo haoza enkodo hiyo alafu zenu hizo zekrati hizo zipia zende zivomolo harume mafuzia hahe hasekulo hwenda haizo usiwala wanu yabo utimsu mwangu ya ukayamru ya kautarumu wangu na jeshi ya kaumuru wahwendesaize na ngaizo ya jauza mkolo wa madayo mundu soba awasule daraja general ya utsukaba sa yimutu ya jusi wana galo wa harume mafuza sekulo henda kwa kaba sa nsola banwenza yeso no wanyangu aizo ikalazim ya ulesosi wahahe amabia Mwenyezi Mungu ukafa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in mimi la mulabio esha ushahaho amjo warele sawa tipia na haruma mahala nyuraji na suratul hijri ngwambia Mwenyezi Mungu ukaya la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum almukhlasin wallahi ngamjo watinia pempe ho matsoni hao hautsonani ni watene pempe haruma mashisho hao tsoishiani ni watinie mpempe haruma zendimezao hautsobandabo na ukalia ni watinie mpempe haruma zembazao juma utsola riba na ula dhulma na ula mali za yatima ni watinie turu haruma mindu yao juma utsola usisami vansi ni watinie turu haruma mihono yao juma utsorema no kwa zindu zitsoza hao izozo nsipi la uzayyinanna lahum fil ardi haruma ardi yonga mjoeda nafanye haze hangu vangu na bungu la biyo Mungu wala ughwiyannahum ajma'in na abu amjo wateresa wonsi pia amjo angamiza wonsi wonsi pia amjo dunza nziambi wonsi pia illa ibadaka minhum almukhlasin unuka exceptionnel unu hacho kanga wangu ikao kana ushinda yawa tie utsonzi amba illa ibadaka minhum almukhlasin bado wangu harumwa ha wafanyao ibada ha ikhlas wakati na kuna bado ni kweli ndio swali ha ikhlas wote shida limenye swala haya swala yao sinaoshi ikhlas ya na Mungu kana unipermete nje bahari yao shewe ndo haboneso na kada yeye swala hiyo ndio ikaza bweju interest emando heji haria huo heji yake na hunguzi bali ngujo hoja ridojo zisa ewela na biso ya tsodaji da daka uhaja zahe ili wanao habari kwa habari hizo nzio wa henda haji
alafu huo umrikao mtu mteresa shawala mrikao hakika ya ibadahi ya Mungu au uko die ndio heji hajenga watoka athari watoka alama ngajura ndua umdo hahe ngojo badiliha ay makalima ngajoka laini ezanogoza kanao hamya mahala nugoze dhuluma nezeriba amba hindu ya wangu yanikiwa yakava besho wangu wao kanatsorenga yeye basi yajimilikisha ngajona alama haizo hunu illa ibadaka minhum almukhlasin badi wa huma wa hao ikao wafanyao ikhlas kama la nurajina iblis وعبر مسورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sinozo pia akaambia Mwenyezi Mungu izo ufanya ema nafanya zinu nyingi pia. Ema nusi walaika mlo hausi za msinadi basi kana tsohamba yambe bizinji yarende bizinji aka hapsi unono abonge osiwe yaziwa Mwenyezi Mungu dokaya yeye hampwaze gradi ya kanizo hamrende ilaso hamsekuwa mtoa rehema Mwenyezi Mungu hatinzi atoma kakana porojeri je rehema Mwenyezi Mungu hatinzi atoma kakana ureje harumaze posto 00 nkunku ya kanizo zila habunguha hosomale tengo ya kanilo majitso ikao kana ufai haizo ya unaneleshe panisha bashinu akahambaza ngozinu za ukala in akhatani yakaya unirihiza hunibamula ya ukani baki na mua ila yaumil qiyama ataitsiu ya qiyama basi abo mima mjofanyia haze hangu nanda yenu la ahtanikanna dhurriyatahu mimi amjodomine yani amjotawalia yani amjowagama atamjoendesa wanahahe yani do wajuhunde nasli ya hahe illa qalila badi washashi wao ndo wajoni fotsoha illa qalila badi washashi waswalio washashi waunjo wagamata waswalio washashi au wafanyao ibada nyingi washashi njo wagamata qala basi Mwenyezi Mungu amwambia ka ilha wapo sainu dungenzia ya upotefu wao njo masoni izo wakahamba sahamba shabangu mimi shurudu zao aba sainu de laana ya hangu Mungu mwambio faman tabi'aka minhum basi emru judunga haruma upotefu huo fa inna jahannama jazaa'ukum nyoti pia ezili wazahanyu do haruma lijangwa la hongo jahannam aba basainu umuringo jukanu enda kojobaki enda fanya haziyo wallabi yakango joifanya na hapo vangu haziyo mimi njofanya bukaya ni huandalie jumba la mbao naru jahannam ni hulinde ndawe no wangu ikao wojohenda wa wazaini ai wajokubali uzaifu wao huo jazaa maufura ziliwa za kamilia jazaa maufura ziliwa za kamilia yani haina mbi ujuzi fanya ngazi jodhibitiwa haina ndongo ujuzi fanya ngazi jodhibitiwa uje o ekiasi ya hono wapoteza emadhambia habuti pia ujo ya rawa nane ya hao uje uliwa ziliwa za kamilia wastafizis wende watore mali istata'ta minhum ujoshinda umtore enda watore haina ujoka umtore enda wazaini haina ujoka umzaini enda waghilibu haina ujoka umghilibu bisautik waswas yani ubehe sauti yao harmashefu bashahi umte waswas kwa kwa swali zingino kabatino uzikimiyo adabangu ruwe uombozi njino kutsuchibulo lala banu ruwe ujoso ndani ona wala ngwajuka ubira wenza wala ngwajuka wanseri alila bana bo bekaudozuwa wabo kujwa hungawa wasa wenza baba abanu kairi kwelini wadiriki nje swali wakatundwa chini basi yani wojo zainilo yani man istata'ta minhum watore waghilib watie waswas bisauti kahili jilahahu yani haina ujoka umparam pare wajlib alaihim bikhaylika warajlik yani wavurie roan wedele hanamna ya ukaya ruwapashia wendao harumwezi nyama hao ndo wandu ikao ngwajenda wekalinu yani haina hali ujoka hendaenda washarikuhum enda wahanise wenu wao fil amwal zemali hizo yani zemali waziundao hizo enda sharikani wewe nao badala uzirumia harmaze sadaka harmaze ka wende wazirumia harmandongo wambi enda badala wende wazitumia hali ya uhalalifu wende wazitumia hali kauti ya uhalalifu haina hali mbi ya hizo mali hizo wal auladi
na harma wana yoka urenge wana waswaliti wa watihena muo amada hula wa idal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat hawala wakahuo wana mureba khashyata an imlak yoka wasumurelea wo watike wanai fanya zinongozo zonsipia kabati muyano wa'iduhu walalike walike miadi ya heze mbizaha hunwawo wama ya'iduhum ash-shaytanu na katua ni kamiadi shetani yani katua biandongoza uwatia haruma miadi ila ghurura yakaya tikadayo bas na wasahili walawe haruma okweli zanongoza kwa kuambia utipia ukavanu ndo hifahafu lo kadayo tu zanongoza kwa kuambia ya ukaya vanu ba haramu hiyo wa ila na bonga wana mafufuku meharu ya haramu ulaona mengosheda wewe mengosheda ngajozi maye ya haramu hiyo abuza dhuluma ulao hizo basi baika jaziona ngebo atuzo na Mwenyezi Mungu kajaziona hizo zotipia fanya na hapo hizo walikao utwalika miadi yakadayo basi yani makosa watu haruma sawa inna ibadi hakika warumangu mimi zo niwaambiao ndo wangu ikao tiwalike tashrif tiwalika ukao hangu mimi yani waruma wafanyao ibada hami inna ibadi hakika waruma ikao wafanyao ikhlasi laisa laka alaihim sultanun wao wewe kutina hata mautarumu yani wangu ikao waruma wafanyao ibada ha ikhlas walifanyao ha ikhlas haina wafanyao wao kutina hata mautaru mgosoni mwao yani kuna ushinda ufanye ndongo za ukaya wakause wao wazingara ngwendao inna ibadi hakika waruma hangu ngamba hiyo tashrifu ya ukaya Mwenyezi Mungu yaonese ukaya ngena waruma wahahe harumwe masinzo iblis ambamu jo wangamiza bahengu tooa nyambika wahangu wao laisa laka alaihim sultan wewe kutina mbaiza mfuza warumilia ikemo joka ushinda wakause kutina mfunza warumilia ujoka ushinda wakause watifanye hizo wafanyao hamu simbenye siradu simiguguma kaina ushinda iwakause au kangu wafanyao hami wakafa rabbika wakila nazotosha ya ukapo wangu wao watawakali juma Mungu ikao mujo wa wakili ndono na mujo fanyeza hao wakafa bi rabbika itoshoa Mungu wao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakila ya ukaya wao watawakali juma Mungu wamtegemee au kaya iblis kana ushinda ya wakause au ya wajuse enkaro hao juma hizo wao walujuma inna ibadi hakika waruma laisa laka alaihim sultan kutina mbautarum kutina mbaizamu tsoka uzonzi pia zijoshinda ziwakause ni mimi na wapanga ya wakati wapanga ya ukaya wao waliheshimu kwa nao kushilia mala nurajina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mamukaya inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin rumangu kutina mbautaru mtsoka ontipia kutina ufaume tsoka ontipia kutina kadayo tsoka ontipia ndio shinda udifanye wangu wao illa man ittaba'aka min al-ghawin bado wangu ikao wapotefu wabunga basi wangu bishashele wabunga hiyo mala nurajina mamukaya innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون أما إنه ليس له سلطان إبليس وكتينا utarumu toka pia ala alladhina amanu jumu'an waluna imani yasihuzi wa ala rabbihim yatawakkaluna wa aminiyo na utawakkali wa mkuju inna masultanu Sizirachina ukaya utaruma joka hurumia ufomea joka hurumia likada joka hurumia ala alladhina tawallawnahu na wala wikao wa mwihansi ya wendesiza hao walladhina hum bihi mushrikun na wala wikao wa mshirikishao haya hizo mwaka rabbukum alladhi emgwa hanyo ikao womshitsi yusji gutuso lakum asibabu ya hani afaida hani alfulka eze meli awe majahazi fil bahari harume maji litabtagu mwende matsahe min fadlihi ya rizkia yani la Mungu Iblisi ya jamwa bieni ukaya msimtoei msimushilie shana mnishilie wendo wa wakausi basi Mwenyezi Mungu jelezo ya ukaya almuradi
shetani hizo ajamfanyieni mimi amwambioni hizo mimi nikofanya abonge na muzise kama ushinda kufanya manda hizo au kama mimi mgungu amboka alladhi ikao yusji ngutuso usindiho ndeni lako hani umfanyoni himaslaha alfuluka imajaz yemngoi ndole ikao ngusindiho ngutuso ngubeho imajaz fil bahari harumwe bahari litabtagu ili mwende mwatsahe mwende mazungulia hautsaha hufanya hazi mimfadlihi limariziki haha yemngoi wa iblis ajambe kamsi mtwai wendo leikao mwerengae eze continuer mwazitia eze nchuraka hizo mwazijaza taka chahula bundo takalandani mwazitia hapo zonti pia mwazitia harume emeliyo yenda ujume emachia basi woi emguoi woindi ya dhalilisha ye bahari hiyo iliye masanduku yao juma ezemeli hizo ya waswilo mahalani lazimu ya waswili innahu hakika yeye kana bikum akaya uhanyu daiman wa abada rahima mwenye irum rahiman mwenye usikini yani dukaya ngamumwasuyo ngamtwanyo shetani okay matakayonsi pia ngamataka ya wanduikao ngaswalio na watu swali na wakubalio wende heji na watu kubali ana wakubalo Mungu na watu kubali zozo nsi pia ngazijirio sababu ndino kwa Mwenyezi Mungu yatuseze zemedi hizo zende harumwe bahari dukaya rahiman yeye ende mno haruma urehemu haruma usikinia owandu haizo katito za mizaze meli hizo ematakawa yangamia rehema ya haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo ndiyo asibabisha ukaya za meli hizo kaziwasilisha wewe taka hiyo de rehema ndio usikinia haya ngati ndio kajaji wasili haya wa idha masakum dhufu fil bahr kama ende hata mundana na ipandisha baya au bahari yani shipandisha basha bahari nini dokaye melinge zama ngabo maluchi ngaremao zengalawa ngaremao emajahazi yani ngaji baina albahari mtali hananzia walla man tadawon wakati huo ala masinamu wahani wala na magaya zina ibada zangu madozi nikandondo jina wakati huo zutawa alizo zokazijulai ko zendao hapa sasa nzoko songoro jina illa iyahu wakati wenye nsipia yuka ushia yeye Mungu ana wakati wenye nsipia yuka ushia anikenga mundu ikao yimramu ulo harmale jahazi walo bala nsipia ono bahi basika onele kafanga lijirio woka ushaula mramu ukaya rombe Mungu abo ifasiria hapo zilambi wakaurenda wakamsifanyia Mungu abo uzia wamekava sahihi sisi kabla urendaze ndizila shawe hewa ukomfanyilaze njema uko humra itashema mashauri yetu ya walla yoangamia man tad'una illa iyahu wala wanumwaka waabudia zanu ibadani hiyo yoangamia illa iyahu bado haiju yono malani musohe shati ndio wana magaya atilwa makawabudia malaika silwa abudia masehi wala abadan orje Mungu falamma naja baso wakati Mwenyezi yamvukishao mtsirore msangamie mtsinwe ila albarri yambeheni wajuu aharabtum wakati ula yurudi mrejeba la mwakaza yani nyumba dingo zila ikao ndo marengemi hadi ukeka mhabo juu ngamjo urejebo mujuu wakana al-insanu kafura mwanadamu areli haukahende mno kafura hende mno haroma uharaze neema za Mwenyezi afa alimtu je ngamfikirio ukaya nyinyi wakati mwajovuka ayakhsifa bikum janibal bar ya ukaya mvukum habo juu gamhoti yoka Mwenyezi Mungu hajomhati ya ukaya ati juu uvinditse ardhi ya ipasua nyinyi mwangamia harume ardhi yani mwazama harume ardhi au yursila alaykum au Mwenyezi Mungu yambesheani hojumani hasiban upepo wa magaya yani ambesheani upepo ujubalia na magaya yatu ya uhunulano upepo na ningiri yabo yuseko dahaju yani ngamfikiroke Mwenyezi Mungu kajajo shinda mfanyani longo hamada hizo kwa wakati mwalawo bahari ni hiyo maomba ule Mwenyezi Mungu akarivukishe mahiyabo juma disema asiyahani maharao la Mwenyezi Mungu yabo ngamfikiroka Mwenyezi Mungu hajumtinani haruma assurance yoka atim pasulene ardhi ya mzabisani au ya mpuliani baya la upepo na magaya ya mvurizani
thumma la tajidu lakum wakila baada hapo matijona mndu ikao hajurengale jukumu la hanyo kwa mpweni baya naboka wala haruma swala rakautibwa babisi mgo haruma rehmahi ikao ardhi haihansi juma maji marufu haruma mafunvu 25 au 28 au 20 yo ndo mahala nulo huhafu abwe mafunvu ya salia yabo haruma mengo mfukare na matano au na mfukare au na maranda au almuhim yao maji marufu shaharuma hizo zonsi pia ngabo mahalani ramba ukaya mahalani ambao triangle de la mort yani mahalani kao eplasi hiyo yevira meli hau yevira afio nekentilivu hata yekenjulo habari na mangali enge Mwenyezi Mungu ajafanyeze ocean hizo yonge pare hanao harumwe ocean Atlantique sehemu direct iliyo manamboka triangle de la mort ukaya heli ya kanse sehemu hiyo baina Miami yani yo de sud ya Etats-Unis d'Amérique Miami alafu harumwe triangle hiyo uregewe ya jawe kalini uheya harumwe nord ngojo parisa zisi wabo zambao Bermuda alafu usihe kalinu usiaba ne kalinu hotsina harumwe sud est ngojo parisa zili ambao Puerto Rico alafu au Bahama uvure kalinu uwasili abo ye triangle hiyo ikati Jumakiba abo santi unika reference wewe mrujo geography zona mbao ngorambondo noro zona mbao idhan ekahula wa haruma Miami yani sud de l'Amérique côté est alafu ekauhe abo yo triangle ndo ipange ngojo parisa ezisiwaisho zambao Bermuda alafu lawe ya ulunge triangle usiye ngosio haruma sud est ngojo parisa ezisiwaisho zambao Puerto Rico uvure ujeza ho kalino uje utsanganyo bantu wala ya ponte de Paria uparisa abo Miami abo ngojo bira Jumakiba basi triangle yo amba triangle de la mort asibabu yokaya haina meli ya puha ubira harmazena ngaizo yokenjulo habari abo basi ngozisi nekenku hata ijodongo irende shenjia harmwe triangle yo abo bahi ngozisi haina vyo ya juha ya bira harmwe sehemu hiyo abo bahi wangu washindwe ziakli ne teknoloji shindi hamhalasi wajuzi jiroba imagine lwa gama tawo za vyo hizo uwezi za misabu abone haina maendeleo yabo ra wanadamu ra mataka pia yani imagine lwa gama tawo za melizino wezi zo mesabu endo hindi ezino bana lole hapo kwa mwanadamu enge Mwenyezi Mungu hajailieze bahari ze oceans onsipi azifanya triangle de la mort enge Mwenyezi Mungu azifanya ocean ya atwi haifanyia namna hiyo ya ukaya ketubirishia namna hiyo hafanya ya ukai Pacific ketubirishia ekali hafanya pole nord pole sud kaitsubirishia ekali lolea na sina pa ukaya maji ya kansi plasi nyingi par rapport ya ardhi abwe maslahatu yonsi pia ngasi juma maji maslahatu yonsi pia msomba sisi ondora la harmazisi ingi hande hafanya haruma shisi washangazija ete plasma washangazija wenda mwali mnapanza ulogo hari yabo haifanya triangle de la mort hafanye kadisho medie virao avie virao basi yangani haya hafanya hola mwali wenda nzuani hafanye triangle de la mort wenda hapo zangani hola nzuani henda maore mathalan afanye kalio hola hapo henda bushi nafanye kalio yeri joeshije hapo rolea ukaya kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haripangia namna ya ujoweshi na abweze meunjuza gizo harule memunu ngazitsongo kuone hekalinu shamtsoka innal insana li rabbi innaka wa kana al insanu kafura mwanadamu yemdu yani aba ala kulli hali ngabo wangu hapo matsuparo ishiaza ngo hizo ya triangle hiyo ngabo wangu hapo ngabo zijondo halafunyi matujoza ngo hizo na mlole engeze ngo hizo haina bahanu kwa lo maji Mwenyezi Mungu atsu mugala uo yani avyo ibire gamatiwa meli gamatiwa erijo yashije ngeya wizono ngoza ushukuru ya Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu atsulika ize migala hiyo izono ngoza ushukuru ya Mwenyezi Mungu haizo afa amintum an yakhsifa bikum janiba albarri abo hata harbe bahari Mwenyezi Mungu haihati ukaya haina bahanu hakazumgala
au yursila alaykum hasba au hajailia ukaya haina wangu wajovira juma emaji ngungu tuwafulia magaya hapo kama sio ajukira to yamvia ya viti malani yujo ka haina wakati walonko do haruma bavu basi eze biashara zo bandra libafu hilo sababu ndini ndokaya haina shomoshibirao upande ule ngashibirao hofu na toma kwa assurance zo heziwa abwe kazi heziwa sababu ya ukangabo risk arumale bavu hilo abongo kwa izauze assurance abonge abo saiyo abo washashi wajule manufaa ya zipango hizo thumma la tajidu lakum wakila baada hapo kamjajo honda wakili wa kingiani nilibalahahe am amintum an yu'idakum fil bahr am amintum an yu'idakum fihi am mchitia na assurance umakinifu ya ukaa Mwenyezi Mungu kajajo mrudishani au wakati majoro di harma bahari hiyo taratan wakati okra wasa yani nyinyi mjini ka assurance kwa wakati mwachotsibaze kufuru amwede hata baina albahari Mwenyezi Mungu hamvukishani mbe habo juu mja mkufuru Mwenyezi Mungu yemwe hati ya ukaya wakati majoreje harumwe bahari yote pia Mwenyezi Mungu kajajo mpulianile bahilo fayursila alaykum ya jumwereani nyinyi harumwe bahari hiyo nganya harumwe bahari hiyo qasifan min ar-rihi yani ijundu ikawoshe ijundu isho ngashihunwao na kowo yani shijuseze meli hizo zikause mbanjeo yani ijundu ikawa ngachiyojusa meli ya metera jana male na metera mengo mirandarura ja metera mengo mine ya ijuse kaline ikause mbanjeo isiye fayogorika kum ya mzamiseni bima kafartum hema ansu ne shirki maifanya no haraza neema mfanya thumma la tajidu lakum alayna bihi tabia matijonda avoka ya jumdailiani matijonda mru kikao hajohima ya mnusuruni yani yaweza ngo hizo mzirambu wao abuzo tsipi ya Mwenyezi Mungu urirumizo ili rirambue neema ya rifanyilia litokubali ya ukaya ya Mwenyezi Mungu arifanyilia neema imma ndio ujibuze dua imma ndio yarinika unono imma ndio yarinika uislamu imma ndio yarinika hamala na madamu zangu zatu zendeleao imma ndio yaritoa haruma unai imma ndio yaritoa haruma uwade imma ndabo yariba wana imma ndabo yariba onwashe imma ndabo yaribika matsuri wonao imma ndabo yaribika mashishio rishi yao imma de neema yenu ya ukaya jare hensi sisi risomewa ya Qur'ani yenu halugha ya kihatu rielewe na mangalio wakati ya jokaya vanu waimbu ushindi ya baliwa ya jai hansi wa vanu ya jia duhambeza habari zinu kibushi abwe mabetireba kawalo vanu do ajolo elewa basi watambui walo vanu do ajolo elewa basi walo badao abo basi wajongamia engi wanu wangereza ndo wajavanu wa hansi wa mabeza habari habo wanu wa Shingereza wao ndo wanajua habari hizo wabaki hapo abo basi wakitapilie Mwenyezi Mungu haribeshea wa Komoro wa ndogo ya hatu dielewao rambilao wezango hizo rezi diriki hiyo Mungu ni mazenema na hapo lazima ushukurie wambe kwa Mwenyezi Mungu nadumisha zenema zini ikawa ndo wanu wa roho hari kundeondoa jina wajoja waambio na hati ikawa waroha wajondoa jina wajoambio wajua hatu akabanu siwe na damu karnato shida ribaki banu imma rirohe hahufa au rirohe maisha au rirohe hamtwaro wamparo malanu rajina nani ngafikiro kwa wakati mwajuni kwa tinga rais tujokubali jetu kesi mando mfasiria rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah allahumma ighfir warham kullu man sana wa 'allamana harfa من القرآن الكريم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من ديارهم وازواجا خيرا من ازواجهم لازم جالي نفسهم وانا من كمانا نزلكم شملكم شو خير نزلكم وخير اين ولمنا اين ولمنا نزل في برك المونو اين ولم ما يجزهم بكونونو اين تصاوها سمكيها زيو اين تصاوها كانت سمكيها ما كانت سياو لازم نقول لك زنتين ولك زنتين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.